بسم اللہ الرحمن الرحیم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورۃ الاعراف کی تفسیر چل رہی تھی، اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرو۔ اتباع کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے میزان کا ذکر کیا، جس پر ہم سب کے اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ اللہ نے دیکھیے اتباع کے بعد فوراً میزان کا ذکر کیا، یعنی جیسی اتباع ہوگی اسی حساب سے ہمارا میزان ہوگا۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع کریں گے تو ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع کے بجائے کسی امام کی، پیر کی، فقیر کی، مولوی کی اتباع کریں گے تو ہماری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے انجام بھی بتلا دیا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا وہ کامیاب ہوگا، جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا، اور جس کے بین بین ہوں گے تو اس کو جنت و جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اس پر روک دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے قوموں کی ہلاکت کے اسباب اور ان کے انجام کے بیان کرنے سے پہلے گمراہی کی جو ابتدا اور تاریخ ہے اس کو پہلے ذکر کیا۔ کہاں سے گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے، گمراہی کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین اس میں ذکر کر رہا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، ایک دوسری مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ ہیں نا نسبح ونقدس لک، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، تو دوسرے مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جائے گی تو زمین میں قتل و قتال کرے گی، فساد کرے گی، خونریزی کرے گی، اس کی کیا ضرورت ہے اللہ؟ اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو علم ہے تم لوگوں کو علم نہیں ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس کا انجام کیا ہوگا، سب مجھے علم ہے، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے، دیکھیے میں اسرائیلی روایات جھوٹی حدیثیں نہیں پیش کر رہا ہوں، اس میں جو پیش کروں گا انشاءاللہ قرآن اور حدیث۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حدیث کے اندر آتا ہے، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ان اللہ قبض لی قبضۃ من جمیع الارض، اللہ نے جب ارادہ کر لیا اور کہا میں بنانے والا ہوں، پوری سرزمین سے، یہ جتنی بھی زمین آپ گمان کر سکتے ہیں، پوری زمین سے اللہ نے ایک مٹھی مٹی لی، قبض قبضۃ بجمیع الارض، ایک مٹھی مٹی لی پوری سرزمین سے۔ فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود منهم الحزن والسهل والطيب والخبيث، تو اللہ رب العالمین نے پوری سرزمین سے مٹی ایک مٹھی لی۔ اسی بنیاد پر حدیث میں آتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے بنو آدم زمین کے حساب سے پیدا ہوتے ہیں، مطلب جس طرح زمین کہیں کی نرم ہوتی ہے، کہیں کی سخت ہوتی ہے، کہیں کی زمین پیداوار بڑی اچھی ہوتی ہے، کہیں بنجر ہوتی ہے، ہاں کہیں کی زمین سفید ہوتی ہے، کہیں سرخ ہوتی ہے، لال ہوتی ہے، کہیں کالی ہوتی ہے، تو یہ اس کی مٹی کی صفات جو ہے وہی صفات ابن آدم میں آ گئی ہیں، انسانوں میں۔ تو جہاں مٹی گوری ہے وہاں کے لوگ گورے ہوتے ہیں، جہاں مٹی کالی ہے وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، جہاں کی مٹی سرخ ہوتی ہے جیسے ترک لوگ ہیں وہ سرخ ہوتے ہیں، جہاں کی مٹی نرم ہوتی ہے وہاں کے لوگ نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، جہاں کی مٹی سخت ہوتی ہے وہاں کے لوگ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مٹھی مٹی لی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پانی لیا، پانی میں مٹی کو گارا بنایا۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کیا کہا، پہلے تراب کا ذکر کیا، تراب معمول مٹی جو یہ دھول وول ہوتی ہے اس کو مٹی تراب کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تین کا لفظ استعمال کیا۔ تین کسے کہتے ہیں؟ تین جب اس میں گارا ملا دیا جائے، پانی ملا دیا جائے
تو चिपकने वाली जो मिट्टी हो जाती है उसी को तीन लाजिब अल्लाह ने कहा, चिपकने वाली मिट्टी है। तो तीन गारा बना दिया, उसके बाद कुछ दिन तक छोड़ दिया अल्लाह ने, छोड़ दिया। जब वो मिट्टी क्या हमई मसनून हो गई, खूब क्या है गर्म जब हो जाती है मिट्टी, या जब सूख जाती है तो उसमें एक तरह की बदबू पैदा हो जाती है, मिट्टी में बदबू पैदा हो जाए। जब बदबू पैदा हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद आदम का नक्शा बनाया, आदम का पुतला बनाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कुछ दिनों तक छोड़ दिया, नक्शा बना के कुछ दिन तक छोड़ दिया, यहां तक कि जब वो मिट्टी एकदम सूख गई, खनखनाती हुई मिट्टी है, ऐसे फरिश्ते करते थे तो टन टन आवाज आती थी, है इब्लीस ऐसे मारता था, आवाज आती थी। तो हमें वहां देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून, है बदबूदार गारे मिट्टी से हमने सलसाल यानी खनकती हुई मिट्टी से आदम को पैदा किया। तो जब बदबूदार मिट्टी हो गई, ये तीसरा मरहला था। उसके बाद अल्लाह ने छोड़ दिया काफी दिनों तक। जब एकदम मिट्टी पक गई, अब देखिए ये जो घड़ा वड़ा पानी का होता है या जो मिट्टी एकदम पक जाती है तो उसमें आवाज आती है। तो जब आवाज आने लगी, एकदम सूख गई मिट्टी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद रूह फूंक दी। उसमें क्या है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हदीस के अंदर आता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुतला खड़ा करके तैयार किया, इब्लीस यतूफु हौलहु, इब्लीस रोजाना चक्कर लगाता था ऐसा, फरिश्ते भी चक्कर लगाते थे। फरिश्ते सोचते कौन सी अजीब मखलूक अल्लाह पैदा कर रहा है, तो इब्लीस भी चक्कर लगाता था आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। उसके बाद देखा अंदर ये तो खोखला है, कुछ है ही नहीं अंदर। तो उसके बाद उसने उसी वक्त कहा था कि अन्नहु ला यतमालक, ये अपने नफ्स पर ये लोग काबू नहीं रख सकते हैं। अब बात सही है, आज देखिए इंसान अपने नफ्स पर काबू नहीं रखता है, अल्लाह की नाफरमानी कर ही लेता है। तो इब्लीस चक्कर लगाते तो खोखला है, लगता है ये नाकिस मखलूक है, अपने नफ्स पर इसको कंट्रोल नहीं होगा। ठीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूह फूंक दी। जब रूह अल्लाह ने फूंकी तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिमाग पर रूह जब पहुंची वहां तक, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छींक आई। रूह जब क्या है दिमाग तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम, सही बुखारी की हदीस है, ये कोई मनगढ़ंत रिवायत नहीं, तो छींक आई। तो अल्लाह की इजाजत से उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले वहां से शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया यरहमुकल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा, यरहमुकल्लाह। देखिए इससे एक नुक्ता मालूम हुआ कि जब भी किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, आपको सुनाई दे, तो जितने लोग बैठे हैं, सिर्फ एक आदमी नहीं, अला कुल्ली मन समिअहु, सही बुखारी के अल्फाज है। सही बुखारी के अल्फाज क्या है, अला कुल्ली मन समिअहु, जितने लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं सारे लोग यरहमुकल्लाह कहें। सही बुखारी के अल्फाज, अला कुल्ली मन समिअहु। तो अल्लाह ने कहा यरहमुकल्लाह। अल्लाह ने कहा ए आदम जाओ फरिश्तों के पास, फरिश्तों के पास जाओ, उनसे सलाम करो। क्या जवाब देते हैं, वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का वही जवाब होगा, वही सलाम होगा, वही तहिया होगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए फरिश्तों के पास, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फरिश्तों ने इजाफा कर दिया। अल्लाह ने कहा यही तुम्हारा सलाम है तुम्हारी ज़ुर्रियत का। अल्लाह ने कहा मेरी ज़ुर्रियत, आदम ने कहा मेरी ज़ुर्रियत क्या है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इख्तर, है इख्तर यमीनी, मेरे हाथों में से किसी को चुनो। आदम अलैहिस्सलाम ने दाएं हाथ को चुना। अब बाद रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के पीठ पर हाथ फेरा। उसके बाद जितनी मखलूक क़यामत तक आने वाली थी, जितने इंसान, सब चींटियों की शक्ल में या जर्रात की शक्ल में, जर्रा का लफ्ज़ आता है, उसका बाज़ लोगों ने तर्जमा चींटी किया, बाज़ लोगों ने जर्रा। ये जो धूप आती है, जर्रात उड़ते हैं ना, गुबार, वैसा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी जितनी मखलूक थी सबको निकाला। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं मखलूक, ये क्या है। अल्लाह ने कहा तुम्हारी ज़ुर्रियत है, क़यामत तक ये सब आएंगे। उसमें आदम अलैहिस्सलाम गौर से देख रहे हैं। एक आदमी बड़ा खूबसूरत दिखा, उसके दोनों आंखों के दरमियान नूर था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछा अल्लाह ये कौन है। कहा तुम्हारी आखिर में आने वाली नस्लों में से एक आदमी दाऊद है। कौन, दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद है ये। अल्लाह ने पूछा अल्लाह इसकी कितनी उम्र होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा 60 साल। कहा अल्लाह तू कुछ उम्र बढ़ा दे उसकी। अल्लाह ने कहा मैंने लिख दिया। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी उम्र से 40 साल इसको बढ़ा के 100 कर दे। अल्लाह ने कहा ठीक है। अल्लाह ने आदम की उम्र से 40 साल लेकर
दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी, तो उनकी कितनी हो गई उम्र? 100 साल हो गई। ठीक, और अल्लाह ने फौरन वहीं पर गवाह बना लिया। देखो गवाह रहना, आदम ने अपनी उम्र दे दी इनको 40, सब गवाह लिखी पड़ी हो गई। उसके बाद मलकुल मौत जब आता है आदम अलैहिस्सलाम के पास रूह कब्ज करने, तो आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि भाई तुमने जल्दी नहीं कर दी, अभी तो मेरी जिंदगी का 40 साल बाकी है। तो फरिश्ते ने कहा कि आपने अपने बेटे दाऊद को 40 साल हिबा नहीं कर दिया था? आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं मैंने नहीं किया था, नहीं किया था मैंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस के अंदर कहते हैं कि देखिए आदम फ़ख़तअत ज़ुर्रियतहु, इब्न आदम ने गलती की, उसकी ज़ुर्रियत भी गलती करे। फ़नसिया आदम व नसियत ज़ुर्रियतहु, इब्न आदम भी भूल के शिकार हो गए, उसकी ज़ुर्रियत भी भूल के शिकार हो गई। इनकार कर दिया आदम ने, इब्न आदम भी इनकार कर दिया। तो ठीक वो मसला हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, उनको उम्र दे दी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब रूह फूंक दी, पूरी रूह जब फूंक गई, आदम अलैहिस्सलाम एक जिंदा इंसान बन गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से पहले कह दिया था, जैसे ही मैं रूह फूंकूंगा सब लोग सजदे में गिर जाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब रूह फूंक दी, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, सारे के फरिश्ते सजदे में गिर गए। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा, मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैक, ऐ इब्लीस, सारे फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, जिब्रील हैं, फलां हैं, सब लोग सजदा कर रहे हैं, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने क्या कहा, अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आदम से बेहतर हूँ, आदम मुझसे हकीर आदमी है, उसको मिट्टी से पैदा किया गया, मैं आग से पैदा किया गया। आग ऊपर उड़ती है, मिट्टी नीचे आती है, मैं आला हूँ, ये अदना है, मैं अफजल हूँ और ये अदना है, मैं बरतर हूँ, ये बदतर है मुझसे, मैं क्यों इसको सजदा करूं? इनकार कर दिया इब्लीस ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गुस्सा आया, कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़मूमन मदहूरा, निकल जाए यहां से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को कहा, निकल जाए यहां से। अल्लाह ने लानत ज़दा करके उसको ज़लील व ख़ार करके वहां से निकाल दिया। उसके बाद इब्लीस ने फिर अल्लाह से फरियाद की। क्या कहा इब्लीस ने अल्लाह से, या रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौम युबअथून, अल्लाह क़यामत तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह ने कहा, ठीक, जा, तुझे मोहलत देता। इब्लीस ने कहा, अल्लाह, आदम की ज़ुर्रियत को मैं उसके आगे से, उसके पीछे से, उसके दाएं से, उसके बाएं से, चारों तरफ से उस पर हमला करूंगा, उसको बहकाऊंगा। फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। और इब्लीस ने यह भी अल्लाह से उसी वक्त कहा था, अल्लाह चारों तरफ से इस पर मैं हमला करूंगा, नेकियों की तरफ इनको ले लाऊंगा, बुराइयों की दावत दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और तू इनमें से अक्सर इंसानों को शाकिर नहीं पाएगा। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है कि अक्सर लोगों को मुवाहिद नहीं पाएगा। आज देखिए मुसलमानों की 95% जमात क्या है, मुवाहिद नहीं है, मुवाहिद नहीं है। बास जो अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं, अपने आप को मुवाहिद कहते हैं, उनमें भी जब अल्लाह मुसीबत में डालता है, आजमाइश में डालता है, वो लोग भी मज़ारों दरगाहों का चक्कर काट लेते हैं। इब्लीस ने उसी वक्त वादा किया था, अक्सर लोगों को मुशरिक बना के छोड़ूंगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर लोग मुशरिक हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हुए भी अक्सर लोग मुशरिक हैं। हम अपने आप कहते हैं कि नहीं मुसलमान हैं, मुसलमानों का एक बड़ा तबका अल्लाह पर ईमान रखता है कि नहीं रखता है, अल्लाह के रसूल की रिसालत को तस्लीम करता है कि नहीं, जन्नत और जहन्नम को तस्लीम करता है कि नहीं तस्लीम करता है, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करता है कि नहीं, गैरुल्लाह के लिए सजदा करता है कि नहीं करता, वो तफसील में नहीं जाता। तो इब्लीस ने वहीं से आदम से अल्लाह से क्या है वादा किया था, अक्सर लोगों को तू मुवाहिद नहीं पाएगा, अक्सर लोग मुशरिक होंगे, काफिर होंगे। बात सही भी हुई, अल्लाह ने खुद उसकी तस्दीक कर दी। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्न फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुमिनीन। वलक़द सद्दक़ इब्लीसु ज़न्न, इब्लीस ने अपने गुमान को, अपने वादे को सच कर दिखाया। मोमिनों की एक जमात के अलावा सारे लोगों ने उसकी इत्तिबा की। मोमिनों की एक फरीक का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, एक गिरोह, एक जमात के अलावा सारे लोग शैतान के पीछे चल पड़े हैं। अल्लाह ने तस्दीक की भी कुरान में, ठीक।
اس کے بعد اللہ نے مہلت دے دی. جب اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اکثر لوگوں کو، اللہ نے کہا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ نے کہا جا جا، جس کو بھی تم گمراہ کرے گا، تیرے پیچھے جو بھی چلے گا، جو بھی تمہاری اتباع کرے گا، تم کو اور ان سارے لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا. اللہ نے اس وقت کہا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. تمہیں بھی اور تمہاری جتنی بھی لوگ اتباع کریں گے، تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، تم سب سمیت جہنم میں سب کو بھر دوں گا. اس کے بعد ابلیس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. اللہ نے کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منھا رغدا حیث شئتما. اے آدم جاؤ جنت میں رہو، عیش کرو، جہاں چاہو گھومو ٹہلو، جو چاہو کھاؤ پیو، سب آزادی. اللہ نے ٹریننگ کے لیے، کیونکہ اللہ پہلے کہہ دیا تھا میں زمین میں بھیجوں گا اس کو، تو اللہ نے ٹریننگ کے لیے آدم کو جنت میں رکھا. اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں جنت کی حلال کی، صرف ایک چیز حرام کی، بس ایک چیز. یہ ٹریننگ دے رہا اللہ رب العالمین، تصور حلال و حرام کا تصور آدم کے ذہن میں بٹھا رہا ہے. اللہ نے کہا کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو زندگی گزارو، لیکن ہاں ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. اس درخت کے قریب نہیں، ایک چیز صرف حرام کی اللہ رب العالمین. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ابلیس کو تو پہلے سے جل رہا تھا، اللہ نے اس کو لعنت کر دی اور آدم کو جنت میں ڈال دیا، اس کو نکال دیا. اب ابلیس اسی دن سے پیچھے لگ گیا، کیسے آدم سے جنت سے نکلواؤں گا. کیا ہے؟ وسوسہ دلاتا رہا، وعدے معاہدے کرتا رہا. آخر میں کیا کہا کہ یہ آدم، اللہ نے تم کو جو اس پھل کھانے سے روک دیا ہے، تمہیں معلوم ہے کیوں روک دیا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ تم ہمیشہ زندہ والے نہ رہ جاؤ. کیونکہ یہ پھل اگر کوئی کھا لے گا اس درخت کا پھل تو یا تو کیا ہے فرشتہ بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے زندگی گزارے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، یا الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا، وہ اس کو موت نہیں آئے گی. اس وجہ سے اللہ نے تم کو منع کیا کہ تم اگر کھا لو گے تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تو ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے والے ہو جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی. اس وجہ سے اللہ نے منع کیا. آدم نے بات نہیں مانی، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ مِنَ النَّاسِ. قسم کھانے لگا، واللہ اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو اسی وجہ سے منع کیا ہے، اسی وجہ سے منع کیا ہے. اور میں تم سے پہلے پیدا ہوا ہوں، میں سب دیکھ چکا ہوں. ظاہر سی بات ابلیس پہلے پیدا ہوا تھا، سب دیکھ چکا ہوں. اللہ نے اسی وجہ سے تم کو منع کیا. قسم کھانے لگا اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر خیری کے لیے کہہ رہا ہوں، کھا لو اس درخت سے، ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے. حوا علیہ السلام نے پہلے کھا لیا، حوا علیہ السلام نے کھا لیا اور اس کے بعد آدم نے بھی کھا لیا. اللہ کے رسول نے کہا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر حوا نے آدم سے خیانت نہ کی ہوتی تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی. عورت جلدی بہکاوے میں پڑ جاتی ہے. تو حوا نے کھا لیا، آدم بھی کھا لیا. دیکھیے جب حوا نے کھایا تو جنتی لباس نہیں اترا، لیکن جیسے ہی آدم نے کھایا، دونوں نے کھا لیا، فلما ذاقا الشجرۃ بدت لهما سوآتهما وطفقا، پورا جسم جو جنتی لباس تھا اتر گیا، سب ننگے ہو گئے آدم اور حوا دونوں. اب کیا کریں، دونوں کو شرم آ رہی ہے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمْ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جنت کے پتے توڑ کر اپنے بدن کو، اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہت لمبے بھی تھے. کتنے لمبے تھے؟ 60 فٹ کے تھے، 60 ہاتھ کے، بہت اونچے. یہ آپ کا جو گنبد ہے اسے اونچے بھی تھے، بہت لمبے تھے. تو 60 فٹ کے تھے، ان کے بال لمبے لمبے تھے. آدم علیہ السلام بھاگنے لگے شرم و حیا سے کہ اللہ کی نافرمانی کر دیا، اتنی بڑی سزا ابھی مل گئی، سب ننگے ہو گئے ہم دونوں میاں بیوی. آدم علیہ السلام بھاگنے لگے، جنت کا ایک پتا ان کو پکڑ لیا، ان کے بالوں میں بچ گیا. آدم علیہ السلام اسے جھگڑنے لگے. اللہ نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا اللہ تیری نافرمانی کی وجہ سے مجھے شرم آ رہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ نے فوراً ندا لگائی، کیا میں تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا؟ اور یہ بھی تم کو بتلا دیا تھا کہ یہ شیطان تم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی. آدم نے کیا کھا لیا؟ اللہ نے جنت سے نکال دیا. کہا یہ بھی تم انا جميعا، تم بھی جاؤ. آدم کو بھی نکالا، حوا کو بھی نکال دیا، ابلیس کو بھی بھیج دیا. اب یہ روایتیں مختلف ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا، لیکن مشہور جو روایت ہے
اکثر مفسرین نے جس کو لکھا ہے وہ کیا ہے، ہندوستان کے علاقہ سیلون کے جزیرہ سراندیپ میں بودھ نامی پہاڑ ہے جو اب سری لنکا میں پائے جاتے. گویا کہ پہلے یہ سری لنکا، افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، عراق، یہ سب ہندوستان تھا، یہ پورا ایشیا ہندوستان ہی تھا تقریباً. تو بودھ نامی پہاڑ جو سراندیپ کے اندر ہے، اب سری لنکا میں پایا جا رہا ہے، تو ہندوستان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا گیا. یہ سب سے مشہور روایت ہے اور بعض محدثین نے اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا، البتہ مرفوع روایت نہیں. مفسرین نے، صحابہ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں. اور حوا کو کیا ہے، جدہ میں اتارا گیا. ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی؟ مزدلفہ میں ہوئی. اس مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قرب والی رات، یہیں دونوں قریب ہوئے. ازدلفہ کا مطلب وہ قریب ہونا، قریب ہونا. تو مزدلفہ کو کہتے ہیں، اس وجہ سے مزدلفہ کہا جاتا ہے کیونکہ آدم حوا یہیں دونوں قریب ہوئے تھے، یہیں دونوں میں. بعض لوگوں نے کہا عرفہ میں ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا تعارف دونوں کا یہیں ہوا تھا. اب کتنے سال بعد؟ بعض لوگوں نے کہا 200 سال بعد، لیکن کوئی روایت نہیں ہے اس طرح کی. تو کیا ہے، یہیں دونوں کا تعارف ہوا. یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں لے کے گئے، تعارف ہوا، اسی وجہ سے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے. اور ابلیس کو کہا جاتا ہے اصفہان میں اتارا گیا، جہاں سے دجال نکلے گا اور دجال کی فوج جہاں سے نکلے گی، اور جہاں سے ہر برائی کا فتنہ وہیں سے اٹھتا ہے، آسمان سے، ایران کی طرف سے. تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اتار دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پورے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد دعا سکھلائی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. ابن آدم اور حوا نے دونوں نے دعا کی، اللہ نے دونوں کی توبہ قبول کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کا لباس بنایا. وہ کیا ہے، بھیڑ وغیرہ کے جو کیا ہے، اس کا بال جو کاٹتے تھے وہی اسی کا لباس بنتا تھا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے میوے جات اور طرح طرح کی نعمتیں دنیا میں اتاری، اور اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا. اس کے بعد کیا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سے پہلے ان کے بیٹے حابیل کا انتقال ہوتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت افسوس ہوتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 100 سال تک آپ روتے رہے، بہت غمزدہ رہے. اس کے بعد جب آپ کی مدت پوری ہوئی، 1000 سال ہو گئی. کتنی مدت تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ 1000. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدت پوری ہوئی، اس کے بعد فرشتے آئے، ملک الموت روح قبض کی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آئے، کیا ہے، ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا اور لحد قبر کھودی. جبریل نے لحد قبر کھودی، ان کو دفن کیا. اس کے بعد کہا کہ یہی تمہاری ذریت کا، اے ابن آدم، یہی تم لوگوں کے غسل، کفن اور دفن کا طریقہ ہے. تو گویا کہ سب سے پہلی قبر کس نے کھودی ہے شرعی اعتبار سے؟ جو تو جبریل نے، اور جبریل نے سب سے پہلے کفن پہنایا، غسل دیا. تو وہی طریقہ وہاں سے چلتا آ رہا ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد حوا کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد شیس علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنائے جاتے ہیں. جو حابیل کے قتل ہونے کے بعد شیس علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، اور قابیل کی بہن سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کو اللہ نے نبوت دی تھی. وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو شیطان کے تمام حربوں سے، تمام ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.